Hey, salut tout le monde, c'est Priya. J'espère que vous allez tous et toutes bien, les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le live. C'est le premier épisode du jeu Vampire de Masquerade Swansong. Bienvenue à tous. Salut Mylène, salut Marie, coucou Ludo. Bienvenue à tout le monde. Donc très heureuse de vous retrouver, les gars. Je viens de prendre mes écouteurs sans fil et ça me fait trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir rien dans les oreilles. J'espère que vous avez un bon son, que le son est là, et qu'il n'y a pas de souci. Normalement, il devrait être ok au niveau du son. Ouais, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ok, let's go, c'est parti, on lance le jeu. Alors, comment ça marche? New game. New game. Il va falloir que je le mette en français, non? Attends, merde. Parce que là, il va être en anglais. Sort. Je vais essayer de voir de le mettre en français tout de suite. Parce que je sais qu'il était en anglais de base. Salut Guillaume, comment ça va? Bienvenue. Bienvenue à tous. Ok, nickel. Alors attends, press continue. Voilà, setting, comme ça on va tout mettre en français parce que sinon vous allez rien piger. Ah, attends, c'est quoi cette histoire? Pourquoi j'ai pas les langues game? Ah, langage. Je me disais. Voilà. Vibration en fonction, subtitle oui. Ok, ensuite on... Ça c'est bon. Mais pourquoi j'ai encore en anglais? Je comprends pas le délire. Attends, je l'ai mis en français le truc. Se fout de ma gueule ou quoi? Apply. Ok. C'était un peu bizarre l'histoire. Salut Cécile. Non, c'est bon, on peut le mettre en français en fait, c'est bon. Let's go. Salut Cécile, comment ça va? Bienvenue. Donc c'est un tout nouveau game, c'est un jeu sur les vampires, donc je vais le découvrir avec vous. J'ai vu un peu la cinématique, franchement ça avait l'air sympa. Voilà, c'est la cinématique que je vous ai mis en début de live, donc ça a l'air d'être pas trop mal. Salut Céciline, comment ça va? Merci Céline pour le like. Ça va super. Coucou Damien, comment ça va? Ok. Je sais pas si vous avez eu le temps de tout lire. Il y a des trafics partout, même chez les vampires. Alors Ludo il m'a dit pour les au début on va pas faire beaucoup de choses. Ah ouais, donc c'est en anglais avec les sous-titres français. Tell me, what do you see?
try this. Focus on your vision. Super bien, merci beaucoup Damien. Alors, pas mal. Je crois pas qu'il soit sur Game Pass. Je suis pas sûre, Mylène, ça. Moi, je l'ai acheté sur le PS Store. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. C'est quoi dispendieux? Je connais pas ce mot. Tu m'apprends un nouveau mot, Mylène. Ah, oui. Il est super cher. Surtout en plus, toi au Canada, ça fait te couper en 2 mois. Il m'a coûté 90 $. What's going on? It's the prince. We must go quickly. Come on. Damn it. Hurry up. Ouais, donc pour Mylène, au Canada, il va lui coûter à peu près, avec les taxes et tout, dans les 90, 100 $. It's my head on the chopping block. Fuck. Damn it. It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it. This has got to be bad, MM. Ok. Tiens, là, cette intervention appelle à vos compétences. Votre niveau de compétence est confronté à celui de votre interlocuteur. Le meilleur des deux quand remporte l'opposition. Vous ne pouvez pas utiliser une compétence si son niveau est à 0. Ok. Utiliser une compétence consomme des points de volonté. En cas de victoire de l'opposition, fournissez quelques points de volonté à la fin du dialogue. Ok. Il n'a rien à se reprocher. Persuasion. Ouais, mais 60 $, Mylène, c'est avant de payer toutes les taxes et tout. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem. Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Je me rappelle que Sarah, elle avait, quand elle achetait les jeux, elle payait les taxes après. C'est quoi un compte rouge déjà? Le grand ménage. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Non, Ludo, il a dit 60 €, il a acheté lui. Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me.
What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run. Ah, pas mal. Ouais, sur le Play Store, si tu le veux en digital, il est à 60 et je pense que si tu l'achètes en CD, il est moins There's cher. no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be alright? What do you think? I know how to behave, Non. Jay. Yeah. I Il n'y a know. que les sous-titres en anglais, Just keep en your français cool. malheureusement. It'll be fine. Comme Elden Ring. Mais maintenant, ils font de moins en moins les jeux traduits. Hein. C'est pas la première fois. Kena, Elden Ring, celui-là. Il y a plein de jeux qui sont en anglais non traduits. Fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Ok, so, les vampires possèdent des capacités surnaturelles généralement héritées de leur clan d'origine, les disciplines. Certaines disciplines sont utilisables en dialogue, tout comme les compétences. Le niveau supérieur remporte la pole position. Toutes les disciplines... Bon, j'ai même pas vu si j'ai remporté. Ah oui, j'ai remporté, je suis à 13. Ne sont pas accessibles à tous les vampires, ok. Utiliser une discipline génère de la faim. La faim possède une valeur que vous ne pouvez pas dépasser. Cela limite l'utilisation des pouvoirs de vampire. Un vampire atteignant les limites de sa faim risque de perdre le contrôle, d'attaquer. Ok. Et ouais. Pas de porc, nous rentrons dans le magasin portant le nom. Ouais. Ah merde, j'ai pas regardé. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Amim. My dear Amim. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of Le son du jeu, il est bon au niveau des The dialogues. prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Ouais, moi aussi, je comprends super bien au niveau de l'anglais, mais je comprends pas pourquoi ils traduisent plus. It's gonna be a long night. Salut Antin, comment ça va? Merci. Welcome. Elle peut pas courir, elle? Non, tu marches, toi, t'as tout ton temps. Who's she, Caleb? Ah, j'en sais rien, moi, Damien. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? Mais ordinaire, tout le monde aurait dû être à la soirée. Under ordinary circumstances, there would be more of us here. Is it because of the code red? Could be. We should have all been at that party. But a code red is a code red. No one can leave. I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean.
It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. He is tortured by a demon. We all have one. The beast that preys upon him is a love of money. If someone held a stake to his heart and cried your money or your unlife, he'd ask you for some time to think it over. It's his greed, then, that cost him your favor? Everything about him was disappointment. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But... Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. It's out of the question, MM. I won't let her get away with this. All right. Calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on, then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. leave us. I don't need your Non, c'est de votre côté les sous-titres. Moi, je les ai pas, les sous-titres Facebook. calling me that. Tu dois les enlever toi. Worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Ok, la concentration. Vous permet d'augmenter temporairement d'un ou deux niveaux l'un de vous. Plus vous augmentez votre concentration, plus le coût de volonté augmente. Pour être concentré, une compétence doit posséder un score minimum d'un point. Ok. Je sais pas comment on fait. Ah, comme ça. En cas d'égalité des niveaux de compétences ou de discipline, la réussite d'une opposition devient incertaine. Ok. Rhétorique. Elle sait quelque chose sur le code rouge. Elle devrait plutôt se mêler de ses affaires. Nul à chier, moi. Je fais que faire des échecs. Ok, votre adversaire a également la possibilité de concentrer sa propre compétence. Le reste de concentration adverse est représenté par un pourcentage. Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen, as if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. T'as qu'à courir, meuf, au lieu de marcher à 3 à l'heure. What a shitty night. Hazel must be pissed.
she want with me? Oui, j'aime bien, ça fait un peu comme si on regardait un film. Salut Sabrina, comment ça va? Ça super, merci beaucoup. C'est Vampire de Masquerade. Ah, alors là, par contre, ça parle de vampire et puis c'est tout. C'est tout ce que je sais vu qu'on le commence. Donc pour l'instant, ouais, c'est un groupe de vampires à Boston. Ils sortent de secte et ils célèbrent tous les, je sais pas combien, leur pacte, je sais pas quoi là. Is everything okay, Mom? Penny for your thought? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes. Remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. Ah ouais. But now we'll be together forever. We'll be inseparable. Like 2 peas in a pod. Yes, exactly. Mom, what's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So, what do we do now? I was told to wait here because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs Voilà, c'est ça, je pense que c'est ça. Oh, then En I'll go gros. hide, because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Moi, je vais remettre mes écouteurs classiques la prochaine fois, ça me fait mal aux oreilles, c'est Make merde. sure no one spots you. Okay, here I go. Leisha. It's been a while. Hey, Mem. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a major drama queen. Ainem ne réalise pas à quel point c'est grave, elle doit... I know that you knew her before, but she's the leader of Boston now. You owe her respect before everyone, and in every circumstance. She is your prince. Are you lecturing me? First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. We're all in danger. When I awoke, I sensed a threat everywhere, all around us. I've never felt anything like it. Please explain.
It was as if we were all going to disappear into chaos. Oh, bientôt It's l'anniversaire, just Hazel Sabrina. and her flair for the dramatic. Only time will Tu me tell. défonces l'oreille, ce truc. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. Alors, ok. La diva qui illumine les nuits de Boston, mais faire entrer la lumière dans un monde de ténèbres et périlleux. Enem le sait et elle s'en moque. Sélectionnez un profil, enquêteur, touche à tout, vétéran, libre. Elle est libre. Toréador. Ok, menu de discipline. Ok. Coup 0. Coup 130. Ok. Enem Louis. Mental, c'est bien. Social. Mais bon. En gros, une secte de vampires, ok. Mais il faut que je vois tous les profils ou quoi? J'ai rien compris, moi. Comment on sort de là? Je peux pas sortir? Je suis obligée de faire un truc? J'ai rien compris, attends. Mais vas-y, c'est expliqué un peu à la con, je trouve quand même, non? Comment on sort de là? Céline, comment on sort? Attends. Ah, c'est peut-être ça. C'est bon, je peux me barrer? Putain, mais c'est nul. C'est bon. Hazel. Ouais, mais ils changent toujours les touches, eux, là. Come in, MM. Merci. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the Code Red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now.
The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate, but for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? Merci, She'll Bakary. feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? I don't know. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, I know you'll be up to it, but we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? I'm happy to see you in one piece. Hey, Sil. I'd like some refreshment, please. Of course, I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it, I'll be careful. Bonne journée, Right Guillaume. here if you need anything else. Okay. No news from anyone. Now's not the time to be thinking about that. We're not the only ones freaking out. Look around. Choisir une proie. I'll stay here. Come on. It won't take long. Going. Ok, les vampires usent de leur pouvoir pour charmer ou soumettre des proies et apaiser leur faim, ok. Lorsque vous vous nourrissez sur une proie, vous avez l'occasion de contrôler la quantité de sang que vous lui prélevez. Maintenant, le bouton appuyé augmente la quantité de faim, ok. Si vous n'appuyez pas sur le bouton ou que vous ne le relâchez pas avant que la barre atteigne son maximum, la proie meurt vidée de son sang. Tuer une proie augmente la suspicion. Les humains seront davantage sur leur garde. Bah non, les mecs sont plus costauds. C'est mieux. Là, la meuf, elle est toute fine. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Absolutely divine. All right, Jay. Where are you hiding? Then there are the palaces, the mosaic. Ramenez Jay. Vibrant youth population. Must have been busy with the police and all. They make a lot of noise, but life always finds Abby. a way. Hey, At Mem. night, mostly. It's been a while. At clandestine Can I help you? parties. I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No, you should ask April. It's a good idea.
Thanks for the advice. I've got stuff to do. See you later. Alors, April. C'est qui April? C'est elle? Salut Pascal, comment ça va? C'est Calice. What a shitty night. Do you think the code red will last much longer? I hope not. The faster I get out of here, the better. What? And Mem Lewis, the Black Rattler's Rose, is afraid of a handful of politicians? God, no. Fine. J'avais même pas vu qu'il avait un torse nu, le mec. Je l'ai vu qu'après, une fois qu'il s'est assis. Mais non, il était pas mignon, c'était un vieux crouton. C'était un pauvre Bjork. Entier pour elle. I'm supposed to find Jay. Do you know if she's done talking to April? Huh. Good question. I saw her earlier, but she wasn't with Miss Bosley. She went into that alcove on your right, but that was a while ago. Thanks. You might want to avoid hanging around with her, you know? I've heard stuff about her. I know, and it's not true. She didn't do anything, all right? Fine. Sorry. Do you need anything else? Nope. Thanks for the vessel. My pleasure. Come back anytime you want. Donc elle a dit à ma droite. I know that perfume. Jay. You want to... Ok. Nouvelle interaction, percevoir odeur. Ok. Voilà. Where did you go, Jay? Alors attends. Je peux pas aller là-bas, moi. Alors je peux aller que là. Les dames d'abord, mec. Underwood and Fang. Bizori's ears must be burning. Je peux pas t'ouvrir. C'est fermé. Keltum and Lazarus. That's some gossip. Qu'est-ce qu'elle est allée foutre? Le seul truc, c'est que tu peux pas courir avec le personnage, c'est un peu con. Took the elevator to get here. Mais en fait, c'est par elle est arrivée. Mais ouais, mais elle était allée dans le... J'ai fait marche arrière, là, mais... Par le rideau, je pouvais pas. De quoi je peux? Non, ça marche pas. Ah, ça y est, c'est rond. You again. What do you want? April, have you seen Jay anywhere? You can't let her out of your sight for 2 seconds. The prince sent me to get her. C'est Laurent. I can't discuss that with you. Ok, je ne le répéterai pas. Not that I think in a million years this is what happened, but what if Jay messed up somehow?
What would happen to her? Depends on the mistake. And how bad the consequences were. At best, the prince will be mad. At worst, Destruction? yeah. There's a good chance of that. Ok. You can tell me. My lips are sealed. The only way I can make sure you don't talk is to keep my own lips sealed. Non, du tout. Fine. I won't insist. If you see her, tell her I'm looking for her. Yeah, sure. What attitude? It's a good thing I was careful earlier. Il m'avait passé par la porte, mais j'ai voulu y aller là. C'était fermé tout à l'heure. Journée, déverrouillage. Comment ça marche de merde? Je suis sûre qu'elle est aux archives, mais je fais comment? Trail ends there. Where could she have gone after that? Good evening. Comment je fais pour aller aux archives? Ça me fait chier ça. Oh, attends, fais voir. C'est pas ça. Il me demande d'augmenter des compétences. Je vois pas lesquelles. Attends. Oh, maintenant elle court tout le temps. Maintenant elle court. Je suis pas sûre quelle touche j'ai appuyé, mais elle court. Alors attends. Ok. C'est quoi qu'il me demande de faire? Technologie. Alors, fais voir. Discipline, ok. Ok, trait. Suspicion, fin. Ok. Comment je me fais la technologie? J'en sais rien moi, son machin là, m'emmerde. Salut Sophie, comment ça va? Pas de soucis. Alors là, j'ai rien compris. Hein. Ce jeu, il est quand même assez mal expliqué, je trouve, hein, personnellement. Oui, mais donc ça veut dire que je la trouve où, moi, la meuf, puisque je dois rentrer dans les archives, mais il faut que je fasse la technologie de merde, là. Parce qu'à part dans les archives, elle est nulle part, la meuf. C'est le seul endroit où elle est. Hey, Fang. Good evening, Miss Lewis. Call me a ma'am, please. Did you come with Caleb? Okay. Yes, but he's so very busy. You didn't happen to see Journey, did you? I'm sorry. I don't know everyone's names yet. Ah, mais dans le bureau, j'ai essayé de prendre des trucs et ça marchait pas. Quand j'y suis allée, il n'y a rien qui s'est mis. Alors peut-être qu'il faut retourner une fois que tu as parlé à l'autre. Ah d'accord, ok. Ouais, là c'est pareil, technologie 3. Peut-être là alors. Non, je peux... Ah, attends. C'est bon? Non, je peux pas. Je peux rien prendre. Alors attends. Il y a autre chose peut-être là? Ah là peut-être. C'est bon. Oh non, c'est inconsommable. Fouiller. Non plus. Alors c'est le bureau où il y a eux là? Non, c'est fermé à clé. Ok, donc il y a d'autres bureaux. Ouais, mais c'est des bureaux où elle est pas passée. Okay. Bibliothèque.
books aren't gorgeous. Lazarus must have paid a fortune for them. Alors, attends. Je peux pas. Battery's dead. Bah, j'ai fait tout. Hein. Attends, peut-être là, là. Ça, là, c'est quoi, là? Non. Alors, là-bas, c'était fermé. Peut-être ici, là, sur le buvoir. Non. Alors, attends, je retourne là, mais... Ah, peut-être ça, là, attends. Ça. Carte magnétique. Allez, viens, on va voir. Est-ce que ça va marcher cette fois? Non. Toujours pas. Ben, je vois pas du tout. Parce que là, j'ai fait tous les bureaux, là. Ah, attends, peut-être que... Attends. Vu que j'ai pris une carte magnétique, peut-être que je vais pouvoir accéder au bureau. Nope. Attends, ça, attends. I hope you didn't forget anything, Jay. Non plus. Ah, mais j'ai appuyé sur le bouton, il n'y a rien qui s'est passé. Alors, attends. Ouais, mais il faut que j'ai la technologie. Il faut que j'ai de la technologie 3, là, pour passer la carte. Je peux pas la passer. Non, ça marche pas. Il faut que j'augmente la technologie, mais je sais pas du tout comment on augmente cette merde. Bah non, ça marche pas. C'est? Non. J'appuie sur toutes les touches. Attends, t'es là, là. Attends, c'est quoi ça? Pour tout problème avec les archives, c'est Lazarus et non moi qu'il faut contacter. Peut-être qu'il faut que j'aille voir l'Osaurus. Parce que la carte, elle marche pas. Oui, mais Céline, elle m'a dit que je pouvais pas. Alors, attends. Elle m'a dit que je pouvais pas dans l'arbre de compétences pour l'instant. Psychométrie. Gants de velours. Non, il n'y a pas la... Célérité, auspex, présence. Non, il n'y a pas. Franchement, je sais pas du tout. C'est quand même assez mal expliqué par contre. Ça, c'est des styles de jeu que je n'aime pas du tout quand l'explication du gameplay est pourrie. Je vais essayer de voir Azorus, je sais pas quoi là. Je vais dire que ma carte magnétique elle marche pas. C'est qui Azarus? C'est lui là? I swear, she was standing there. Ah, tu vois, il fallait que je fasse ça d'abord. Sucker, pretending she'd be in the archives. And what did you say to her? I played dumb. I said, as you like, Miss Abigail Naomi. And I left. What did she take? A page from a file about an old party that she tore out. But why would she need that? Why now? I wonder. Ok, bah non plus. Je sais pas du tout. Je vais retourner pour voir. Non. Ouais, ça me dit d'en gaspiller 3, mais je... Non. L1, non plus. Je sais pas. Ça marche pas. Donc en fait, je sais pas ce qu'il faut faire.
On va toujours pas passer là? We're all gonna die. Il est nul ton jeu. Il est vraiment nul votre jeu, les gars. Yes. Je sais pas. Peut-être que j'appuie mal sur les touches, j'appuie sur toutes les touches. Hein. Je vois pas du tout ce qu'il faut faire. I'm sorry about before. I'm just a little edgy tonight. I know. This isn't the first time we've gotten in a fight over nothing. Mais vous l'avez fait, vous vous rappelez pas comment vous avez fait? She was there. Still no news. Ou vous êtes pas arrivé jusque là? No. Radio silence. And Hazel refuses to talk to me. I spent months kowtowing to those Hartford assholes for this agreement. If she has the info, now's not the time to hold it back. These Hartford guys. How well do you know them? Well enough. J'ai essayé avec la carte, Céline, ça ne marche pas. J'ai essayé d'appuyer avec la carte et tout, ça marche pas. Donc, ou à moins qu'il faut que je prenne la carte à l'intérieur de l'inventaire. Mais ça me dit pas de récupérer la carte, tu vois ce que je veux te dire? Il me dit que j'ai la carte, mais ça marche pas. Ok, d'accord. Est-ce que toi t'as récupéré la carte dans ton inventaire pour pouvoir l'utiliser, ou est-ce que tu l'as utilisé comme ça pour rentrer dans la pièce? Peut-être qu'il faut que j'aille dans mon inventaire, la prendre, parce que des fois dans des jeux il faut y aller. J'appuie sur triangle, je vais réessayer. We were meant to be in charge of supplying high-quality blood. They were supposed to take care of stabilizing it, or try at least. That's nuts. Has anyone ever tried it before? Never. That's why I'm worried. I don't give a shit about Hartford, but this project is really important. I understand. Well, I'll leave you to it. I've got to find Jay. If I see Journey, I'll tell her you're looking for her. Bon, pour l'instant, c'est pas le best game de l'année, hein, personnellement. Pour le moment, les 80 boules que tu mets là-dedans, c'est un peu du foutage de gueule. Non. Marche pas. Marche pas non plus. Je fais les deux. Non, aucun des deux ne marche. Alors, attends. Je vais essayer de regarder, est-ce que je peux récupérer dans l'inventaire? Peut-être qu'il faut que je la prenne, la carte. Tu vois ce que je veux te dire? Faut que je la... Ouais, il faut que je l'utilise. Non plus. Non. Non plus. Moi, quand j'appuie sur utiliser, ça marche pas. Volonté, je suis à bloc meuf. Non plus. Non, il n'y a aucune proposition. Il y a toujours ce truc de technologie là, où il faut 3. Mais je peux pas... Ah, ok. Merci. Mais attends, mais ils sont complètement cons. Hein. Tu peux pas utiliser les boutons pour descendre. À la base, pour descendre, c'est le joystick. Mais n'importe quoi, c'est vraiment de la merde leur truc. Depuis quand tu descends avec le joystick? Je suis jamais descendu avec le joystick dans aucun jeu. Tu descends, quand tu descends les trucs, tu descends avec les flèches en haut, en bas, à droite, à gauche. Tu descends pas avec le joystick. C'est complètement con leur truc. Bon, déjà, les touches, elles sont débiles. Ok. Ben oui, moi, en fait j'ai essayé d'appuyer, mais tu sais, j'ai appuyé avec cette touche-là, moi, pour descendre. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que pour moi, pour descendre, ben, c'était cette touche. Alors, attends. Elle était ici. Hop. C'est pas le joystick. File about a party from a few years ago. Page 3 was torn out. There are
traces of blue ink on page 2. Okay. Page 3 was torn out. There are traces of blue ink on page 2. Est-ce que je peux utiliser quelque chose? Non. Ok. Et ensuite? C'est tout? Suivre la trace. Attends. Là, ok. Ah, je dois le refaire? Ok. File about a party from a few years ago. Ok. Page 3 was torn out. There are traces of blue ink on page 2. Ah, poursuivre l'encre bleue, tu veux dire? Non, c'est toujours la même chose. Moi, je suis toujours sur la même couleur. Je suis toujours sur elle, là. Alors, attends, fais voir. File about a party from a... Page 3 was torn out. Elle a été arrachée. Il y a des traces d'encre bleue sur la page 2. Page 1, page 2. Page 3 was torn out. There are traces of blue ink on page 2. Ouais, c'est chelou. Je vais tout appuyer partout maintenant. Page 3 was torn Alors attends, out. ça dit quoi dans la page? Refus n'est pas une option. File about a party from a few years ago. Bah, c'est même plus compliqué, il est complètement con ce jeu. Vas-y, les explications à la mort molle-neu là. Retourne là où tu mangeais, il y a une meuf que tu dois t'approcher et elle est allongée, il y aura une... Ah ouais, la meuf qui est allongée sur le canapé là. Je vais aller voir. Attends. Franchement, c'est vraiment tiré par les cheveux. Hein. Pourtant, j'en ai fait des jeux comme ça où t'as des énigmes et tout. Mais là, par contre, c'est vraiment tiré par les cheveux le jeu. Non. Je suis pas sûre que ce soit un jeu que je vais faire vraiment en entier, les gars. That's Jay's scarf. Non. Son sac. Quel sac? Y a pas de sac. À moins que ça soit dans une autre... Je crois que je peux y aller là maintenant ici? Non. Dans une autre pièce? Ah, voilà. Victoria! MM! My little Rose! It's been Oui, so j'ai examiné long. le bandeau déjà. An eternity, you mean. And yet, look at you! As splendid as always. Salut Aurélien, comment ça va? Adorable. How are you? This is a rather depressing night for a reunion. What about you? You chose a bad time to visit us. Oh, don't remind me. To think I was so happy to return to Boston after so many years. The trip was to be amazing. Hey, the night's still young. It might be nothing at all. You're right. Everyone is so tense. It's starting to rub off on me. I hear business is going well for you. Your Black Rattlers are making quite the splash. You can be proud of everything you've accomplished, darling. Your name is on everyone's lips. Thanks. That means a lot coming from you. I'm really happy to see you again. I wish I had more time to talk. Is there something stopping you? You could say that. One of my
acquaintances is in hot water with Miss Iverson. I need to help her. I'm going to give you a piece of advice then. Don't waste your energy helping others. Let others handle their own problems. Their mistakes aren't your business. It's a cynical point of view, but you're probably right. I should stick to my orders. Bring Jay back to the prince and let her deal on her own. The choice is yours, obviously. After all, you know Iverson better than I do. I'm just sharing my experience with you. Thanks for the advice, Victoria. You've helped put things into perspective. It's only natural. I'll always be here for you, darling. And I hope the feeling is mutual. Non, mais là, je vais mettre en mode jeu tiré par les cheveux. Et donc, je vais mettre en mode vraiment regarder partout. Our friendship is still intact. What are you doing in town anyways? The last time I heard about Victoria Ash, she'd just gotten back to Atlanta. You know I never stay in one place for long. But to answer your question, I came to do business. Super bien, Aurélien. You guessed right. I'd hoped to meet up with one of my associates tonight, a warlock I'd sent to Hartford. Unfortunately, he still hasn't made his appearance. He might still come. The night's not over yet. Oh, you're refreshingly naive. We'll see. Ok. I imagine you've met our prince? Of course. I went to see her as soon as I got to town. I must say, I was surprised that Quentin King was no longer on the throne. Do you miss him? Not in the slightest. Quentin had his charm, but he was too unstable. Iverson, on the other hand, she seems powerful, refined. A true blue blood. Absolutely. Nobody's perfect. You knew Boston when it was a Malkavian city. What do you think about the court now? Iverson has successfully made her mark. It can't have been easy, with Quentin's grip on the city. Boston was on the brink of chaos when Hazel took over. I don't always agree with her methods, but she gets the job done. She knows what she wants. I respect that. Our family needs more leaders like her. That would be a welcome change from our usual weather vanes. I'm sorry, but I've gotta go. I understand. Duty calls, but before you leave, I have a favor to ask you. I mentioned my emissary earlier. If you hear anything about him, please let me know when you get back, would you? I thought I was only supposed to focus on my prince. Have you had a change of heart? Huh. You're using my own words against me? It's a big favor. I'm aware of that. But I'm a loyal friend, and powerful too. If you can do this for me, I'll owe you one. Fine. I'll let you know if I learn anything. Thanks, MM. I hope I'll see you again soon, darling. If you need anything, I'll be right here. Thanks, Victoria. See you later. Ok. On va regarder un peu partout. Je vais retourner aux archives. Là, il y a un code à faire. Attends. Je vais essayer de... Putain. Je vais essayer de lire. Ok.
J'ai essayé l'anniversaire du prince, on sait jamais. Suivre la trace. Ouais, je veux bien suivre la trace, meuf, mais... Là. Voilà. C'est bon. Parle encore jouer avec le joystick de merde. Faut que je m'y habitue, hein. Je suis trop habituée à appuyer sur les petites touches, là. Seems like it's a match to the file from the archives. Dans une alcôve. Abigail must have done it. But why? Parce qu'il fallait encore que j'utilise le joystick de merde. Ok, donc dans une alcôve. Abigail, we've gotta talk. Oh non, là, je repars comme dead. C'est Abigail, ça, non? Hey, what now? Ah non, c'est April. You seem busy. I'll leave you alone. You catch on quick. Attends, il y a un truc là d'abord. Ok, consulter la page. Abby, peux-tu confirmer qu'on risque venir code rouge. Hop, hop, hop. Archive soirée. C'est attendu le 19, ok. Non. Là. Ici. 91-38. Ouh. On avance en fait. Consommable. Ok. Tout ça pour ça. Je m'en balèque en fait. Bon, ça peut être important le consommable, mais je pense que c'était un truc important. Alors maintenant, il faut faire quoi là? They can't hurt me. Ah oui, il faut aller dans l'alcôve. Merci Céline. Alors attends. Non, ça c'est l'autre là-bas. Ah. Zone source découverte. To make waves. C'est quoi le rouge? C'est quoi on va là?
Mhm. Ok. L'or. Bonus d'expérience. Mhm. C'est là-dedans. Hein. Ok. Bon alors, maintenant je vais où? Ah lui là. T'es pas là tout à l'heure. We haven't seen you here in ages. Did you want something, perhaps? You haven't seen Journey, have you? She's not here. It would be a shame if you've showed up too late. Ouais, mais Laura, il me ramène pas à l'autre. C'est encore bloqué. Attends, je vais voir, peut-être ça a changé, mais... Merde! À chaque fois, je lis les trucs et je me concentre pas. I'm teasing you. I haven't the slightest idea what has you in such sorts. It was just a joke. Very funny. I don't have time for this. I'm out of here. Tiens, il faut que je me concentre parce que je fais de la merde. Ah, peut-être que maintenant je vais pouvoir prendre l'ascenseur. Parce que tout à l'heure je pouvais pas le prendre l'ascenseur. Alors peut-être c'est bon maintenant. C'était bloqué tout à l'heure. Non. Mais en fait je peux pas la suivre, hein, son truc à elle. Je vais aller là, on va voir là. Il y a quoi là-haut? Oh, great. My shadow. So, what exactly did Hazel want with you? Bah, je les ai pris, mais sauf qu'il faut... À la base, il y a l'ascenseur. Ah. So, you think this is gonna get ugly too? How is Hazel? She asked a lot of questions. She was a little paranoid. She's losing her grip. Be careful. Why are you telling me this? This is the first time you've ever been involved in a court intrigue. Up until this instant, I've handled things for you. And that was fine, Mais en tout cas, c'est pas les... son aura. Son aura, elle s'arrête là où il y a l'ascenseur. I hate the court. I've gotta go. I've got stuff to do. Be careful. Donc, je pense que maintenant, il va falloir que je suive, que j'arrête son aura. Que j'arrête de la suivre, puisque, entre guillemets, il n'y a plus. Ah, ça y est, ça s'est remis. Mais attends, il y a 2 secondes, il était pas ce truc-là. Il se fout de ma gueule, quoi. Peut-être qu'il fallait que je lui parle à elle. Ok. Continue. Vraiment moche lui. Hein. Bisous mon petit Pascal. Bonne journée. No fucking way. Shit. So this is where you've been hiding. Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. The code red is definitely because of the party. April told me Hazel was gunning for me. She thinks I'm responsible for this shit show. So, you're hiding in Rory's room? I'm looking for evidence. I saw that Jara had the file on the party. It's got all the contracts and stuff in it that will prove I did my job right. But I can't find them. It was my only shot to defend myself against her.
did everything right, ma'am. I was the one who rented the place. Same as always. Rooftop, away from prying eyes. I met with Richard to organize the vessels. I arranged for limos to be sent for the Hartford Chantry. I went through the same secure limo agency as usual. They're ours, so there's no risk. What the hell could have gone wrong? I don't know. But there's no time to think about it. Hazel wants to see you. And she asked you? Ah non, tu devrais y aller, on veut pas crever. It's gonna be fine, Jay. I'm sure you can explain everything. I'm scared, ma'am. Don't worry about anything. I'm here. I'll follow you. Bah, d'un côté, si elle fuit, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher, la meuf. Ça me nique les oreilles, ces écouteurs de merde. Laïcha, ok. Alors, Laïcha, on va la mettre enquêtrice. Par contre, c'est nul. J'ai utilisé la discipline pour un des personnages. J'ai plus aucune discipline pour les autres. C'est complètement con, ça. C'est débile. Chaque personnage devrait avoir ses propres trucs pour que je lui fasse augmenter. Je comprends pas le délire. Laisha, it's good to see you. Be good, sweetie. How was your reunion with Halsey? Thank you, Hazel. Your gift was wonderful. You shouldn't have troubled. You're welcome. We should never have kept you apart for this long. Ah, ok. Good evening, Delson. T'as essayé de la faire fuir, toi? How are you feeling? I feel great. Better and better since I got my little sugar fangs back. Wonderful. I haven't seen Richard yet. Does he know I've been released from the Institute? No. I'm the prince. It was my decision. He is your psychiatrist, but you don't need his permission for everything. He wasn't at the party, was he? I'm searching for everyone who's still missing. Don't worry about him. Thank you. Laisha, I know I can be frank with you. For 4 years, I have been working to heal the city's wounds. You've already helped me avoid traps in the past. You're not like the other children of Malkav. Quentin King knew that. The Mad King. I remember, yeah. I had you released from the Institute because your premonitions are the most detailed, the most accurate. I wanted them to help me understand the Chantry's hand more clearly before we signed our agreement with them. But this alert changes everything. I need to understand what's just happened. Did you sense anything, possibly about what happened tonight? Tout le monde, il est mort. I saw images, but they had nothing to do with this party. It didn't make any sense. It was a long, white hallway. It's a little early for sure, but it's a good start. I'm sorry, I can't be of more help. Don't be sorry. There's something else you can do for me. Your Merci. discretion can still be of use to me. I need to be sure that none of the members of my council are going to take advantage of the situation. J'ai enlevé ça, ça me nique l'oreille cette merde. Ouais, nickel, c'est super bien passé. You don't trust them? You can never be too careful. You and Delson are the only two people I trust entirely. The members of the council have their council lodgings here. It gives them the impression that they have power, and it means I can keep an eye on them. I'm Donc ouais, ça s'est super bien passé. the key. Go and see if you find anything that could make me doubt their loyalty. Anything that might make me think there's something in the works. All right. Miss Drury burned the midnight oil to make sure this event was secret. I imagine there might be some evidence in the information she gathered. I need it. All right, consider it done. You've never disappointed me, Laisha. Please don't start today. Until then, I hope to have found more information. But above all,
Don't share what we've discussed with anyone. I don't need more gossip. Can I take Halsey with me? Of course. All right then. I'll be right back. Ok. I don't believe it. So this is where you've been hiding. Oh, Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. Mom, I'm going to Richard's to see if he has my teddy. Okay. Come and find me when you're done. I hope Journey hasn't come looking for the same thing as me. Youhou. Prends ça la meuf. Attraper. Prouvant que Journée n'a pas négligé la sécurité lors de l'organisation de... Ok. Je n'ai pas le code. Oh, this thing's old. Does she still use it? Qui? Mmh. Là, j'ai besoin de 2 trucs chelous. Qui? Bon, j'ai besoin d'augmenter mes trucs pour pouvoir m'en servir. Où es-tu? L'heure est venue. Ok. Il n'y a rien d'autre. Par contre, je peux pas lire le truc que j'ai récupéré. Merde, ça fait chier. J'aurais dû examiner avant de le prendre. Sur là. Nana, ça je mets, ok. On va la suivre. Oh shit. Locked from the other side. Ok. On va essayer de voir s'il n'y a pas un autre moyen. Non plus.
Ok. Nobody here. I'm going to be able to take a look around Dijon's. Alors. The Salem Gazette. Corbeau. Bon, un truc chelou là-dedans. Just like New Orleans. This is definitely Dijon's place. Well, well. What have we here? Je m'assure que sa lettre vous parviendra rapidement et si l'heure est grave et sans que nous ayons été la cible d'une majeur, un canton a été émis et nous sommes sans nouvelles déjà présents. He didn't finish his letter. But that'll be enough for Hazel to make up her mind about him. He must have done a warlock ritual. A bird. Dead. Alors j'ai récupéré 2 points. Je vais pouvoir retourner dans l'autre chambre pour récupérer le truc qu'on a trouvé là. It's from an animal. And it's still fresh. Okay. This knife has blood on it. Il n'y a rien d'autre dans ce bled. Tarot cards. How fun. The Emperor, the Chariot, Temperance. Easy. Dijon is thinking about taking a trip. Ça sert à ça les consommables. Maintenant je sais. Alors attends. Ce que je vais faire c'est que je vais retourner là où on était tout à l'heure. Parce que dans la chambre, il y avait un truc. Dans la chambre. Dans la pièce là où vous étiez. Les filles. Truc sur le lit. Ah mais à la base il me disait 2 d'utiliser. C'est chelou ça. Je comprends pas. Pas grave. Attends, j'avais observé il y a 2 minutes. It looks like one of Richard's Rorschach tests. In green. Even with the color, I still see the same things always. Blood. Ok, tu es chelou toi meuf quand même. Ok. Pas utiliser l'ascenseur. Hazel told me to keep a low profile here. This area is reserved for the prince and her primogen. Shit. Hilda's in her office. She's going to see me. I shouldn't get too close. She might be able to sense me. Why did you come back? Why? Other than to show you're doing just fine. Hilda's more concerned with the man than she is with Hazel. I hope she'll be happy to hear that. Moi je rentre normal.
dans sa baraque. Qui? Ah, il peut pas me voir pour l'instant. Est-ce que je peux l'enlever le truc là? Sure. Restricted access means nothing to you, I see. Make yourself at home. Don't mind me. How am I not surprised? What doesn't surprise you? For you to turn up at a time like this. The prince had me released. Of course, she needs you. I'm guessing she sent you to spy on the council. Ah merde. Oh, did you see? Caleb came with his future child. Oh, looks like I touched a nerve. You have no reason to hide something everyone knows. Go ahead, Leisha. Run and serve the prince like you always do. If you'll excuse me, I have bigger fish to fry. I won't bother you any longer. That's an excellent idea. That's all I'm going to be able to find out about him. Hazel's gonna be disappointed. Ouais, ben, je suis nulle aux questions pour waiting for l'instant. me. I hope Hazel will be proud of us. This speculative news from... Oh, he's about as fun as his reading material. Ok. Richard's apartment. He didn't change a thing, as usual. Okay. Mr. Teddy! Nothing. Ugh. It's true that he always saves everything on old media. Ok. Only Richard would still use that. How many hours have I spent sitting in this armchair for my therapy sessions? Ah ouais, ok, c'est son psychologue. Je vais pas percuter sur le coup. Teddy! Qu'est-ce qu'elle fout là? So, did you find your teddy? No, not yet. I'm not sure he's here. What about you? Did you finish your job for the prince? No. I haven't learned anything about this party yet. You wait for me here while I look around a little more, okay? Okay, Mom.
Maybe I'll find a way to read it. Alors, je pense qu'on va mettre la carte sur son truc là. Bon, putain, t'es un peu trop près la meuf. On va être bon là, je pense. On est bon les amis. Et voilà. Et bien les amis, on va se laisser ici pour l'épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. C'est vrai qu'au début c'était pas super, j'ai pas trop aimé là, puis au fur et à mesure qu'on avance, un peu comme elle a dit Céline, on prend un peu plus d'habitude avec le jeu. On voit que c'est vraiment un jeu où il faut énormément explorer, il faut énormément faire de recherches afin de pouvoir trouver les réponses. Donc voilà, maintenant quand tu connais un peu le jeu, on commence à l'apprécier un peu mieux. Donc c'est vrai que beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé le live, à vous abonner pour les personnes qui sont abonnées, me soutenir. Pour les soutiens, c'est les abonnements qui sont gratuits et classiques. Et pour les personnes qui souhaitent avoir des avantages supplémentaires, on a les abonnements qui sont à 4,99 tous les mois qui vous permettent de jouer avec moi en live. On est en couple sur Elden Ring tous les dimanches. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Discord. Nous sommes sur Discord en privé. Voilà, le Discord, je suis en vocal. Des fois, je fais des lives privés sur Discord. Et le meilleur pour la fin, je fais des tirages au sort afin de gagner des jeux vidéo tous les 2 mois. Donc voilà, il faut être abonné super fan et venir minimum 2 fois par semaine en laissant un commentaire. En tout cas, je vous fais tout plein de très gros bisous. On se donne rendez-vous demain pour notre premier épisode sur Tomb Raider Underworld. En attendant, passez une excellente journée et à demain les amis. Bye bye.